ମାତ୍ର 14 ଟଙ୍କାରେ 42,970 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଲା ଫସଲ ବୀମାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫସଲ ବୀମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଫସଲ ବୀମା, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ଆମେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛୁ, କାହିଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମେ ପଇସା ପାଉନୁ, ପଇସା ପୁଣି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ 14 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 42,970 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଖାଲି ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ପଡ଼ୁନି, ସବୁଆଡ଼େ ଜାଗା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଫସଲ ବୀମାର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବାହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ, ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖାଉନାହିଁ। ମେ ବି ଆଜି ରାତିକି ଆସିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, କିପରି ୟାକୁ କରିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବଡ଼ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଟା ନିହାତି କରିବା ସମସ୍ତେ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଫେର୍ ସେଦିନ ଫଲୋ କରି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 26ର ଖରିଫ ଆସିଛି, ଏଠି ତ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲାକୁ ସବମିଟ୍ କଲାକୁ, ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଟକୁଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ କହି ରଖୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କଲେ ଭଲ, ଯେହେତୁ କିଛି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିନି ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇମୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଯେ କରିଦେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଏରିଆରେ କ୍ଷତି ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯିଏକି ଯେତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି, ତା ବିଗତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲି, ଆମର ମିଶେଷଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବି ପାଇଥିଲି, ସବୁ ବର୍ଷ ତ ହେବ ତା ମାନେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଆଜିର ଟପିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ପଟ୍ଟା, ଜମିବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋତେ PDF ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦସ୍ତଖତ ମରା ହେଇକି ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ଏଟା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ କପିଟି ଆପଣ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ଧରନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହେବ କିଛି ଦିନ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଧର ଜମିଧର, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଜଣାଇବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାର ପୋର୍ଟାଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଡେଟ୍ ଆସିକି ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଏ ଜିନିଷକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ 1447 ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1447 ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ କରିଥିବେ, ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 4-5ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁହେ, ଗୋଟେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁହେ, ଏର୍ଗୋ ରୁହେ, ଆଉ ICICI ରୁହେ, SBI ମଧ୍ୟ ରୁହେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ, AIC ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ଏଥର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, এই ডকুমেন্ট সব নেই জনসেবা কেন্দ্র যাতে সে করাই নেবে। এবং তা সহিত সমস্তে করতে ইগনোর বিলকুল করতু না, কারণ দেখুন এটা কেতবে কেউ পরিস্থিতি আগে বন্যা পরিস্থিতি হব কার বি মধ্যে গ্যারেন্টি নাই, কারণ পানি অলরেডি প্রথমর মধ্যে বি ভরপুর হয়ে সবুড়ে বর্তমান অছি একরে। কিন্তু হ্যাঁ, যে সবুথর যে পয়সা মিলব তার কিছু গ্যারেন্টি নাই। এই যে 14 টাকা বর্তমান প্রিমিয়ম পড়া, 42,970 টাকা রহিলা ইন্সুরান্স, যাইটাই জিনিস নুহে। যদি 50% যদি বি ক্ষতি হয়ে যায়, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଖାପାଖି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 20,000-22,000 ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ବି ପାଇଯିବେ। ତ ଏ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ଏବଂ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ଥାଏ, କହନ୍ତି ନା ବହୁତ ଭାଇଙ୍କ ଜମି ଥାଏ, କିଛି କିଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଗଲାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବି କରିସାରିଥିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯାହା ବାଣ୍ଟମୋଟ କରି କଥା କରିବେ। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଭିଜିବୁଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ପଟ୍ଟା ଦେଇଦେବେ, ପଟ୍ଟା ବିଲକୁଲ ଭିଜିବୁଲ୍ ନଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଲା, ଏଠି ପେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଲା, ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଆଡ଼ନ୍ ରହିଲା, ଅନପେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପଛରେ ଦିଅନ୍ତି।
रिबोट आप्लिकेसन रहा जदि आप डॉक्यूमेंट जदि अप्लाई कर सारा जदि आप कौन क्षेत्र रिजेक्ट हो जाए कि डॉक्यूमेंट मागी थाए पुणी रिबोट को पहुँच जाए क्लीयर कराया पड़े बहुत जनसाधारण कहते नहीं कि आप जांच करेंगे ये सब जिनस अप्रूवाल आप्लिकेसन जब अप्रूवाल होगला देखो अप्रूवाल होगले टंका मिल तार नुहे रिजेक्ट जब प्राय लोक हो जाए कि जदि से एरिया क्षति हुए ताहने आज्ञा गवर्नमेंट डिक्लेयर करा जाए आपंकर केते परसेंट क्षति है जो 100% है आपंकर जदि यही लोक देखा 42 पाइब जदि आप 50% है से अनुसार पाइब 30% से अनुसार पाइब किंतु प्रति वर्ष कोर्ट आप शुणी केन्द्रापड़ा मझे शुणी बहुत टंका आसला कार 20,000 कार 30,000 बैंक पब भिड़ मझे भाइराल होता भिड 2-3 वर्ष तले सी हूँ फसल बीमा टंका तो ये संपूर्ण प्रकार जिनस आपणकर जदि किपर कौन अप्लाई करेंगे मुझे परवर्त भिड आनी पहुँचमी तो कल जाई था जे आपणकर आप्लिकेसन आपठी जावा प्रधानमंत्री फसल बीमा जावा ये आप देखो साइड टी आप जस्ट खाली टी आप नजर अंदाज करदे ये आप देखूँ जो ओडिशा मारिबा ये आपणकर जदि मुझे मारुची आपणकर खरीफ 2026 मारुची ये आप्लिकेसन पर ओके करुँची ये आप कौन होना मुझे देखुली बैंक बाई सर्च करा डिस्ट्रिक्ट आपन ओडिशा सॉरी स्टेट ओडिशा डिस्ट्रिक्ट जो रहा ये सब है ये गोटे आपंकर जो क्लिक बैंक डिटेल्स कंटिन्यू पर आगू गला आम जाजपुर जिले देखा ना राइट केन्द्रापड़ा आउ कौटा देखा आउटा कौटा जिम देखूँ एवं मुझे सर्ट्रे कही रखुच्छी आपड़ किपर अप्लाई करवा देखो आप कंप्यूटर को जी फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा पर क्लिक करेंगे देखो आसीगला ये आपणकर आप्लिकेसन पर आम प्रथम जावा ये आम लगइन होगा सीएससी अच्छी आप सी जानते सीएससी भी अलरेडी करेंगे ये ओडिशा पदापटार भी चाहे भी करेंगे मुझे देखे दूसरी किपर ये आपंकर 2026 खरीफ आसला ओके कली सबमिट कली देखो ये आसगला आप्लिकेसन फॉर्म ओके कली ये देखो आसीगला सर्च बाय आईएफ्स कोड आईएफ्स कोड द्वारा सर्च कले आप आसीज मोटी येस कली ये आप आईएफ्स कोड एंट्री करुँच PUNB तापर मुझे देखो वेरीफाई करदेली ऑटोमेटिक सब फेस करना ऑटोमेटिक तापर ये मारी ये बैंक अकाउंट कन्फर्म मारी तापर अकाउंट होल्डर ना मारी देखिए देखो बर्तमान पूरा आसीगला एबे तापर फार्मा डिटेल्स प्रथम आगे बैंक डिटेल्स गला तापर फार्मा डिटेल्स आसीगला देखो ऑटोमेटिक आसीगला मुझे जार कर आसीगला ये आप यूआईडी आसीगला भेरीफाइड करदे आधार नंबर भेरीफाई करदे एग्रीस्टाक कंपलसरी एग्रीस्टाक फार्मर आईडी कंपलसरी लगे तापर ये रिजिन आपंकर ना सर रिलेसन आप रखाला रिलेटिव रखाला मोबाइल नंबर रखाला बयस रखाला जेंडर कैटेगरी ये जो लिखला फार्मर कैटेगरी ओनर टीनेट शेयर क्रपर भाग चाषी कि निज जमी ये आप सिलेक्ट कले भाग चाषी मारे ये स्मल मार्जिन ताको लिखिले आप बड़ चाषी थी मार्जिन रखिपारे बदर करेंगे तापर रेसिडेंट डिटेल्स आपंकर डिटेल्स फिलअप कले बहुत सहज किसी असुविधा ना नोमिन कंपलसरी गोटे एंट्री करेंगे तापर डिक्लेरेसन पर नोमिन डिक्लेयर नोमिन चाहे भी पछर चाहे भी देपारे कि नोमिन नाटा कंपलसरी एंट्री करदे नोमिन एज रिलेसन लिखिदे आड्रेस लिखिदे तापर सब्सक्राइब कंटिन्यू करवा बर्तमान देखो बर्तमान मुझे जाजपुर मार्च देखा स्टार्ट करी हाँ तापर देखो ये जो बर्तमान क्रॉप डिटेल्स पाखे यहाँ हूँ भेरी इंपोर्टाट जिनस ये क्रॉप डिटेल्स पाखे ये आपंकर क्रॉप डिटेल्स लिखा हे सोइंग डेट के 2-4 दिन 8 दिन पूर्व 15 दिन पूर्व पकईदे डेट पकईदे लट नंबर पड़ो खाता नंबर पड़ो ये जो आसो ये ऑटोमेटिक निज भाई अनुसार कि प्लट अनुसार डिवाइडेड हो निज ना अनुसार किंतु जेहेतु पट्टार समस्तर ना देखो से आपड़ जदि गोटे भाई जब जन कर से भाई केवल सिलेक्ट करेंगे लोक कौन कर सब जाक सिलेक्ट तो नब ना कि निज भाई ना जी से आगे सिलेक्ट करेंगे जी जो लोक आप्लाय करके आसो ओके तापर ये आप डिटेल्स फिलअप कले किंतु ये मुझे देखिली देखूँ ये जगार कौ जगार अटकुच देखो देखे दूसरी ये देखो क्रॉप डिटेल्स पाखे केवल 4टा जिला आसूँ देवगढ़ केन्द्रापड़ा मयूरभंज नवरंगपुर जाजपुर एपर्यंत शो करना किसी दिन शो कर जदि आप जिले होते मे भी पकई पारे जदि मुझे केन्द्रापड़ा पर जब धरिकी मुझे गली ब्लॉक ना लिखिली ग्राम पंचायत विलेज ना लिखिली ये मो डिटेल्स मो जमी अनुसार जहाँ जहाँ प्लट सब पकई कहीं केन्द्रापड़ा बहुत बनिया अंचल एरिया से सब गुड़ा तुरंत करनी सहित डिटेल्स फिलअप कर सारा गोटे गोटे आप आड कर जी तापर ये आपंकर बैंक अकाउंट पासबुक अपलोड करेंगे ये लैंड रेकर्ड जो जमीर डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे सोइंग सर्टिफिकेट जोटा आपंकर घोषणा पत्र जोटा मुझे लगे मो चैनल डिस्क्रिप्शन आप मोठू दरकार बेलू नहीं पारे यहाँ फिलअप बराबर फिलअप करदे फिलअप कर सारापर टीनेट सर्टिफिकेट
जोटा आपणकर रहा जदि आप भाग चाषी करेंगे कि अन्य किसी थी पकड़े बाकी आप आधार कार्ड एंट्री कर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे लैंड रेकर्ड पाखे ये जो शोइंग सर्टिफिकेट पाखे आप आधार कार्ड सहित मिक्स करने को पूरे देवे ओके पूरी सारापर कितु क्लीयर भाव में पूरे जब किसी गड़बड़ थी देखा जो न जाऊ विजिबल नथिबो मे बी सेटा आपनकर रिजेक्ट होबार चांस बेसी थाए सेठी प्रॉब्लम बेसी हुए एगला तापर आप डिटेल्स प्रीव्यू चेक करदेवे चेक कला परे तापर आपनकर डिटेल्स सबमिट हेगला परे रसीद खंडे बाहरी आसीबो रसीद खंडे बाहर सारा परे रसीद आप रखिबे जेतेबे मन रखिबे धरन किसी गोटे आपनकर बनिया परिस्थिति हला किंबा मरुड़ी परिस्थिति हला जहाँ भी किछि हला 8 दिन 10 दिन पूर्वरु आपण से जो टोल फ्री नंबर जनइबे बहुत कौन जनाऊ ना जब न जनाऊँच ताने पैसा मिले आपंकर असुविधा हो आप आराम से जनइबे ये जिनस टोल फ्री नंबर भी लिखा जाइथिबो किंबा आपणकर 14447 रे व्हाट्सएप कॉल करेंगे नहने व्हाट्सएप नंबर लिखु 7065114447 एठी मध्य आपण जाने व्हाट्सएप करी मध्य बुझी पारिबे आउ थर कहि रखुची 7065514447 ता सहित आउ था मन रखिथांतु जदि जो माने लोन आनिचंती बैंक रे मन रखिथांतु जदि बैंक लोन आनिचंती चाहुचन से माने न करिया पई चाहुथांती तान 7 दिन पूर्वरु ऑप्ट आउट मध्य करि परिबे ऑप्ट आउट मध्य करि परिबे 7 दिन पूर्व जे मु लोन इंश्योरेंस करबा को चाहू नाही एवं जदि आप जमी फमी चेंज करा चाहते ना 2 दिन पूर्व चाहे बैंक जोगाजोग करेंगे बैंक जो आनते किंतु चेष्टा करेंगे जनसाधारण कले सब प्लट गुड़ा मेंशन करेंती बैंक सब प्लट को प्राय मेंशन करे ना प्राय लोक भी से अनुसार भी जमी पुणी पछर रही जाए तो वीडियो को समस्त शेयर करदे लाइक करें सब्सक्राइब रखिए आउ जहाँ जहाँ आम इनफर्मेशन आसला किंतु जब पूर्व आप आप्लाय कर टंका बिल्कुल पाई ना भावुं पाइबे कि ना प्रति वर्ष कर सार मुझे पाऊ नहीं देखो एक्चुअली एटा सब वर्ष जो करदे मिल तार किसी भरोसा ना किंतु मु पूर्व मो वीडियो देखो मुझे लगे दूसरी जो वीडियो शेष में लगे दूसरी देखो मुझे किभली पैसा पाई केते पैसा पाई ये वीडियो टी क्लिक करके देखिए सहित चैनल सब्सक्राइब रखी था जदि आप डाउट है मत पचारतु व्हाट्सएप लिंक रे मत लगे चैनल आप जो घोषणा पत्र ताकू देखा भी अपलोड करके नहीं पारे नमस्कार जय जगन्नाथ।